Praise the Lord, everybody. This is Pastor Anthony Menzel. We are transmitting live this morning from northern New Jersey, here in the trenches of COVID from Abundant Love Christian Church. So we are going to start our service off in prayer today. We praise you, Holy Spirit, for covering the things we don't know. Hallelujah. With the tongues that you give us. Oh, hallelujah. And Father God, we just praise you right now. Hallelujah. That everybody would be glad for participating in this service, especially you, the Lord Jesus, and the Holy Spirit. Hallelujah. Bless us to receive everything that you have for us today. In Jesus Christ's name we pray. Amen. So today is an extra special Sunday. For those of you who have been following our services, you know that due to COVID restrictions, we lost our meeting place. So even though some churches some things that were involved that had to do with us getting another meeting place, and it's really a struggle because when you go to different towns, sometimes the towns want you to apply for a variance in order to have a church, and those variances are not guaranteed, and they cost around $25,000 to obtain. So you could spend $25,000 and not even get the variance for a location even to rent. And now we're trying another town, so I've been in the process of going to see the new possible location and going, just dealing with that whole issue. And as a result, I did not have the time to get the sermon ready the way that it should have been prepared. And for the glory of God in our church, we do have other people who have been trained in the ministry. And you guys will be blessed today. I've looked through the sermon, and it's a blessed sermon, a wonderful sermon. My assistant pastor, Reverend Luis Moreno, is going to be preaching, and my beloved, beautiful wife, Maria Menzel, is going to be translating into English. So it'll be a simultaneous translation. He's going to preach in Spanish, and she's going to translate into English. And I know that you all will be blessed. Just think of it like this. You're getting a guest minister from another country, right? Sometimes people go and they wait in a big stadium to see somebody from another country. Well, this morning you get to see Reverend Luis Moreno all the way from Chile. He does live in the United States, but he is from Chile. So we're going to be blessed with that this morning for the glory of God. Hallelujah. So I just want to pray for Luis and Maria. Father God, I pray, hallelujah, that you would bless them today, Lord God. Bless Reverend Luis, bless Maria, Lord God. Anoint them. Anoint them and just bless everybody to receive all that you have for us this morning, Father. Hallelujah. From this blessed message that Reverend Luis, that you gave him to share with us. Hallelujah. In Jesus Christ's name we pray. Amen. And before we get started, I want to see, Gabriela, you want to sing? Gabriela. I think so. Okay. Let's get your microphone. Okay. Go right here and sing right here. Started. See? Okay. Jesus loves us. 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 Jesus loves
So we see there how beautiful it is just to make a melody to the Lord from your heart. Amen. You don't have to even have a song that has been recorded. You can just make a melody to the Lord from your heart. And Gabriela has been doing that. We used to teach her songs, and we probably will teach her some more songs in the future, but it's just such a blessing just to worship and think about it. That's what really our faith, the most important part of our faith, is just that Jesus loves us. Amen. Okay, so my wife needed to step out for a minute, so I'm going to help Reverend Luis by translating the beginning of the sermon. So praise the Lord. A big cyber applause for what the Lord's going to do through Reverend Luis. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Es un gusto estar aquí It is a pleasure to be here, para prepararnos para recibir la palabra de Dios. to prepare ourselves to receive the Word of God. Es muy importante hoy, It's very important today, más que nunca, hermanos, more than ever before, acercarnos al Señor. to get close to the Lord. Porque las situaciones que estamos pasando como Because the situations that we're going through en el mundo, in the world, es necesario buscar al Señor. it's necessary to seek the Lord. Realmente necesario buscar al Señor. It's really necessary to seek the Lord. La palabra de Dios nos enseña a nosotros The Word of God teaches us que todo lo que el Señor ha prometido that everything the Lord has promised us se va a cumplir. is going to come to pass. Él prometió sacar a su pueblo de la esclavitud egipcia, He promised to take His people out of the Egyptian slavery, llevarlo a la tierra prometida, to take them to the promised land, y el Señor lo hizo. and the Lord did it. Él prometió que David iba a ser rey, He promised that David was going to be king, y lo hizo. and he did it. Amén. El Señor, en su palabra, The Lord in His Word a nosotros nos exhorta a que nosotros nos acerquemos a Él. exhorts us that we get close to Him. Porque hoy vamos a prepararnos Because today we're going to prepare ourselves para escuchar la palabra de Dios. to hear the Word of God. El título de hoy de la prédica The title of today's message es Preparándonos para su venida. is let us prepare ourselves for His coming. Gloria al Señor. Amén. Glory to the Lord. Quiero decir que este acontecimiento I want to say that this event, lo anuncian todos los evangelios all of the Gospels announce del Nuevo it Testamento, in the New Testament, especialmente especially el libro de Apocalipsis. the book of Revelation. Que hay mucha gente que no le gusta el libro de Apocalipsis. Many people don't like the book of Revelation, Pero déjame decirte una cosa. but let me tell you something. Apocalipsis es una carta de amor But the book of Revelations is a letter of love de Dios para nosotros, la humanidad. from God to us, humankind, Porque Él nos está diciendo lo que va a suceder. because He's telling us what's going to happen. Y si nosotros tuviéramos And if we un grano de fe had just a little bit of faith, a grain of faith, para creer en sus promesas, to believe in His promises, estas promesas se hacen realidad, hermanos. these promises will come true, brothers and sisters. Para prepararnos para este grandioso día, To prepare ourselves for this grandiose day, Dios nos ha escrito God has written to us de qué modo nos preparamos para la segunda venida del in Señor. which way we should prepare ourselves for the coming of the Lord. Que estemos siempre atentos a todo lo que suceda alrededor del mundo, That we always be attentive to what's going on around the world. alrededor de nuestras vidas, And that we be attentive to what's going on around in our lives. especialmente Especially en Israel. in Israel. Gloria al Señor. Glory to God. Nosotros como buenos soldados de Cristo We, as good soldiers of Christ, tenemos que estar vigilantes, have to be vigilant. tenemos que estar atentos We have to be attentive a todo lo que el Señor está entregando en su palabra. to, in terms of everything the Lord is giving us in His Word. Gloria a Dios. Glory to Bendito God. sea el nombre de Jesús.
¿Vas a leer de la palabra ahora? Okay, so now Reverend Luis is going to start reading from the Word, and Sister Maria is going to come and continue the translation. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory to God. Bueno, vamos a ir primero que nada a Lucas, Let's turn to Luke el capítulo 12, chapter 12, versículo 35. starting at verse 35. Gloria al Señor. Glory be to God. Dice la palabra de Dios The word of God says, en el 35. starting at verse 35, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. verse 35 says, let your waist be girded and your lamps burning. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que la venida del Señor. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. And yourselves be like men who wait for the master when he returns from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Verse 37 says, blessed are those whom the master, when he comes, will find watching. For surely I say to you, that he will rid himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. Pero tenemos que estar velando. But we have to be watching. La palabra acá nos enseña que tenemos que velar. The word here tells us that we have to Gloria be al watching. Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory to God. Versículo 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. And verse 38 tells us, and if he should come in the second watch or come in the third watch and find them, so blessed are those servants. Eso significa que nosotros tenemos que estar esperando, velando al Señor, no esperando el tal día viene el Señor. That means that we have to be in watch of when the Lord comes. Solamente el Señor nos manda a nosotros estar en vigilando a su venida, esperando su venida, gloria al The Señor. Lord asks us to be waiting for his coming. Pero aquí hay un versículo muy bueno. But this is a good verse. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría de mirar su casa. And verse 39 tells us, but know this, that if the master of the house had known the hour of the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Gloria al Señor. Glory to God. Como buen soldado, yo pasé por el ejército también. Like a good soldier, I went through the army as well. A nosotros nos mandaban a vigilar ciertas áreas, They sent us to watch many different areas, pero teníamos que estar despiertos. but we had to be awake. A veces eran 12 horas vigilando un área Sometimes it was 12 hours watching a specific area. y muchos de mis compañeros se dormían en la guardia. And many of my partners were falling asleep in the area. Hoy en día pasa lo mismo con la iglesia de Cristo. Today, right now, this is what's going on with the Church of Christ. Si usted es un soldado de Cristo, If you're a soldier of Christ, tiene que estar despierto en su guardia. you have to be awake in your watch. Usted tiene que estar velando porque la venida del Señor viene sí o sí. You have to be watching because the coming of Christ is coming. El 40 dice, vosotros pues también estáis preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. And verse 40 tells us, therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Gloria a Dios. Glory to God. Esas son promesas de Dios que se van a cumplir sí o sí. Those are promises of God that will be accomplished. En los evangelios de Mateo, Marco y Juan y Lucas, In the Gospel of Matthew, Luke, and Mark, encontramos más relatos we find more information, more relations, donde Jesús les enseña a sus discípulos where Jesus teaches his disciples las cosas de las cuales deben estar atentos antes del regreso del Señor. on how to be ready and watchful of when the coming of Christ comes. Y esta información, hermanos,
And this information es para la iglesia de Dios. is for the church of God. No es para los no creyentes. It's not for the El believers. Señor nos está hablando a nosotros como iglesia hoy en día. He's talking to us as a church. Vamos a ir a Lucas Let's go to Luke 21. 21, chapter 21. Capítulo 25. Luke 21. 21, 25. Luke 21, starting at verse 25. La venida del Hijo del Hombre, dice acá. The coming of the Son of Man. Entonces habrá señales en el sol, And verse 25 says that there will be signs in the sun, en la luna, in the moon, en las estrellas, in the stars, en la tierra angustia de gentes and on the earth distress of the nations, confundidas with perplexity, a causa del bramido del mar the sea and the y waves de las roaring, olas, and of the roaring seas. Roaring seas. desfalleciendo los hombres por el temor Verse 27, men's hearts failing them from fear, y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, and the expectation of those things which are coming on the earth. porque las potencias de los cielos serán conmovidas. For the powers of the heavens will be shaken. Entonces Then verán al Hijo del Hombre they will see the Son of Man coming, que vendrá en una nube coming in a cloud, con poder y gloria. with power and glory. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Verse 28, now when these things begin to happen, dice que tenemos que estar erguidos it says, look up, y levantar vuestras cabezas, lift up your heads, porque vuestra redención está cerca. because your redemption draws near. Mucha gente dice, Many people say oh, el Señor viene, that God is coming. oh, el Señor viene. Oh, God is coming. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. But God's time is not our El time. Señor a nosotros enseña su palabra que un día The Lord tells us in His Word son that como one day 1000 años para Él. is about 1,000 Y years for 1000 Him. años un día. And 1,000 days, 1,000 would be like one day. Gloria al Señor. Glory to God. También tenemos la parábola de las higueras en el versículo 29. And if we go to verse 29, the parable of the fig tree. Mirá la higuera y todos los árboles. Then He spoke to them, said, look at the fig trees. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis por qué vosotros mismos que el verano está cerca. Verse 30, and when they are already budding, you will see and know yourselves that summer is near. Así también vosotros, So verse 31 starts, so you also, cuando veáis que sucedan estas cosas, when you see those things happening, sabéis que está cerca el reino de Dios. know that the kingdom of God is near. De cierto os digo, Surely I say to you, que no pasará esta generación this generation will not pass hasta que todo by, esto acontezca. no means pass away until all these things take place. El cielo y la tierra pasarán, Heaven and earth will pass away, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. but my words by no means pass away. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with the carousing, drunkenness, cares of this life, that day come to you unexpectedly. Porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the earth. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy. Aquí está la clave, hermanos. This is the key. Velad, Watch. velad. Watch. Dice aquí, pues en todo tiempo. In all time, at all time. ¿Y cómo tenemos que estar? Orando que seáis tenidos por dignos To be praying, to be dignified, de escapar de todas estas cosas que vendrán to escape what is about to come. y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. And stand before the Son of Man. ¿Usted quiere estar en pie Do Amén. you enfrente want del to be Señor? standing before the Lord? Do you want to be standing before Porque the está Lord? claro, hermano, nosotros el viernes estuvimos en una reunión, en un estudio bíblico On Friday we were in a Bible study acerca de Apocalipsis.
a part of Revelation, reading out of Revelation, En el capítulo 20 el Señor nos enseñaba a nosotros on chapter 20, que todos nosotros, that all of us, sin excepción de persona, without exception of person, va a tener que estar al frente de Dios we will be in front of the Lord, dando cuentas giving our account de las cosas buenas of the good things y las cosas malas. and the bad things we've done. Por eso que dice la palabra de Dios que tenemos que estar velando, tenemos que estar preparándonos para la venida del Señor. That's why the Word of God says that we have to be watchful for the coming of the Son of Man. Aún hay tiempo, hermanos. There is time. Aún hay tiempo. There is time. Pero no deje que ese tiempo se vaya así. But don't allow that time to go quickly and swiftly. Solamente busque al Señor de corazón. Look for the Lord from all your heart. Arrepiéntase de sus pecados. Be in redemption of your sins. Confiese al Señor Jesús en su vida. Confess the Lord Jesus Christ in your lives. Para que cuando venga ese día a su vida, But when that day comes to your life, usted tenga la certeza, hermano, you have the assurance de que usted no va a pasar esto que estamos hoy predicando. that you will not go through what we're preaching today. Vamos a Mateo 24, If we turn to Matthew 24, del versículo 3 al 8, vamos a leer. we can go to verse 3 to 4. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Jesucristo, The signs and times of the end of age. los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, dinos, Señor, Tell us, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? when will these things be, and what will be the signs of your coming at the end of age? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. hoy en día la iglesia de Cristo está comenzando a ser engañada. Today, right now, we see that the church of Christ is being led astray. Muchos de nosotros, y me incluyo, viendo videos que son falsos en la misma línea de los videos, hermanos. I include myself in how many times I watch a video and see the falsehood of that preaching. Muchos falsos profetas hablando a través de YouTube y todas esas cosas. Many false prophets speaking the word of God in terms of YouTube on social media. Yo le aconsejo a usted, hermanos, I advise you, lo mismo que una vez habló mi esposa conmigo. the same thing my wife advised me, La única forma de que usted no sea engañado the only form you will not be es que tricked usted lea la palabra de Dios. is if you take this word of God and read it yourselves. Y allí dice la palabra de Dios And there the word of God tells you que el Señor te hará libre. that the Amen. Lord will make you free. A mí me hizo libre. To me, Amén. he made me A free. muchos hermanos que están ahora viendo los hizo libre. To Amén. many who are watching, he made free. Dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. And verse 5 tells us, For many will come in my name, saying, I'm the Christ, and will deceive many. Gloria a Dios. Glory to God. Por eso que nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Cristo, That's why our eyes have to be put on Christ, en su palabra, in his word, orando, in prayer, declarando que Jesús declaring that Jesus es el Señor de señores, is the Lord of lords, el Rey de reyes, the King of kings, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Oh, yo siento la Hallelujah. presencia de mi Señor en este lugar. Hallelujah. The Aleluya. presence of God in Gloria this a place. Dios. Amén. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. And verse 6, and you will hear of wars and rumors of wars. Jesús dice, mirad que no os turbéis, And Jesus tells them, and see that you're not troubled. porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Porque se levantará nación contra nación, Verse 7, and for nation will rise against nation, reino contra reino. and kingdom against kingdom. Habrá pestes, And there will be famines, gloria a Dios, glory to God, y hambre, and pestilence, y terremotos and earthquakes en diferentes in lugares. various places. Y todo esto, dice el Señor, And all these things es principio de dolor. are the beginnings of sorrows. Es por eso que nosotros tenemos que mantenernos cerca del Señor. That's why we have to stay close to the Lord. Nosotros tenemos que ponernos fuertes en nuestro espíritu caminando con el Señor. We have to be firm and strong in our spirits with the Lord. Porque estos principios de dolor están aquí. Because the beginning of pain is here. The beginning of sorrows is here. Aleluya. Hallelujah. Al final del tiempo,
At the end of time, lo único que a usted le va a quedar, hermano y hermana, it's the only thing that will stay permanent on you, brothers and sisters, es la relación que usted ha tenido con el Señor en su vida. is your relationship with Jesus Christ. El día de mañana va a desaparecer, su casa va a desaparecer. At the end of time, the house, El día de mañana ese will carro se va a quedar. the car will stay. El día de mañana todas sus riquezas se van a quedar en el banco. All the riches will stay in the banks. Pero no importa, hermano, si usted camina con el Señor, su alma se va con Cristo. But if you walk with the Lord, your soul will go with Christ. Solamente manténgasele fiel al Señor. Maintain faithful. Yo te to the digo Lord. hoy, iglesia de Cristo, I tell you, Church of Christ, levántate, get up. levántate, Get up. levántate. Es tiempo de levantarse en el nombre de It's time Jesús. for you to get up. Gloria a Dios. Hallelujah. Preparémonos para su venida. Let's be prepared for His coming. Al entender que hoy y todos los días de nuestra vida, And understanding today and all the days of our lives, aquí en la tierra, here on earth, nosotros debemos de prepararnos para la venida de nuestro Señor, we should be prepared for the coming of our Lord Jesus Christ. siempre buscando su rostro en arrepentimiento genuino, Always seeking His face with para genuineness. estar así preparados, To be prepared. puesto que el Señor no los ha puesto a su iglesia para la ira, God hasn't put His church for His anger, sino para alcanzar salvación a través de su Hijo Jesucristo. but to reach the souls for His Son, Jesus Christ. Gloria a Dios. Glory to God. Mi pregunta es ahora, hermanos, My question to you is, ¿cómo aparecerá y obrará el Señor cuando regrese? how will the Lord see His people when He En comes? primera de Tesalonicenses el Señor nos va a hablar de cómo se va a ocurrir todos estos eventos. Gloria a Dios. If we turn to 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18, the Lord speaks of His comfort of Christ's coming. Gloria a Dios. Glory to God. Primera de Tesalonicenses. 1 Thessalonians 4, 13 to 18. Dice aquí, And we read here, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, but I don't want you to be ignorant, brethren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Es decir, que esto quiere decir, hermanos, For we know that this means que el que muere en Cristo that the one who dies in Christ Jesus tiene vida eterna. has eternal life. Que el que muere en Cristo The one who dies in Christ tiene historia. has a history. Gloria a Dios. Glory to God. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Because if we believe that the Lord Jesus died and resurrected, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que murieron en Cristo. for God will bring with Him those who sleep in Jesus. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, Verse 15, for this we say to you, by the word of the Lord, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, that we who are alive and remain unto the coming of the Lord no precederemos, no adelantaremos a los que durmieron. will by no means precede those who are asleep. Porque el Señor mismo con voz de mando, For the Lord Himself will descend con voz de arcángel from heaven with a shout, y con trompeta de Dios, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. descenderá del cielo, He will descend from the heavens, y los muertos de Cristo and the dead in Christ resucitarán primero. will rise first. Luego nosotros los que vivimos, Then we who are alive los que hayamos quedado, and remain shall seremos arrebatados be cut up together juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. with them in the clouds and meet them. Gloria a Dios. Glory to God. Esto me hace recordar lo que le pasó a mi esposa en un retiro. This reminds me of what happened to my wife in the Nosotros retreat. estábamos en un retiro, hermano, y mi esposa fue tomada del espíritu y empezó a recorrer toda la montaña de ese lugar donde estábamos nosotros. My wife was in a Christian retreat in the mountains, and her spirit was lifted up. Cuando- And she began to run around the mountain in spirit. Cuando la final trompeta comienza a sonar, hermanos, With the final trumpet sound, nuestro espíritu será levantado
our spirit will be Gloria a lifted Dios. up in the clouds. Seremos tomados por el Señor. We will be taken by the Lord, ¿Para qué? Para estar siempre con el Señor. to be always with the Lord. Por tanto, dice el versículo 18, And verse 18 tells us, alentaos, therefore, anímense comfort one another los with these unos a words. los otros con la palabra de Dios. Comfort each other with the Gloria a word. Dios. Glory to God. Vamos a leer Lucas 17. If we turn to Luke 17, we go to verse 24 to 30. Versículo 24. Starting in verse 24. Porque como el relámpago For the lightning that flashes out que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, of one part under heaven shines to the other part under heaven, así también será el Hijo del Hombre en su día. so also the Son of Man will be in his day. Pero primero es necesario que padezca mucho But first he must suffer many things y sea desechado por esta generación. and be rejected by this generation. La iglesia de Dios este día está siendo atribulada, está siendo perseguida, asesinada, encarcelada. Today, right now, the church is being persecuted, yet put in prison and bound. Aquí podemos ver que dice, sea desechado por esta generación. A Cristo lo están desechando en esta misma generación ahora mismo, Right now, in today's time, Christ is being rejected by this generation, poniendo leyes en contra del Evangelio de Dios. putting laws against the gospel of Christ. En otros países los encarcelan. In other countries, they are in prison. En este país aún no sucede nada, pero hermanos, tenemos que estar caminando los caminos de Dios. Right now in this country, that's not happening, but we have to be walking. Va a llegar un día aquí que en Estados Unidos lamentablemente va a suceder lo que está sucediendo en todo el mundo. One day in the United States will be happening what's happening in other countries where Christians are persecuted. Nosotros estamos tratando de buscar un lugar hace tiempo para poder rentar y abrir un templo para el Señor. We have been searching for months to find a location for this church. Hemos ido a dos diferentes lugares, a dos diferentes ciudades. We have been to 2 different towns. Ambas ciudades han cerrado la puerta porque dicen que no quieren iglesia allí. Both towns rejected the idea of churches being in their towns. This is today. ¿Qué me enseña eso a mí? What does that teach me? Preparémonos para la venida del Señor. Prepare yourself for the coming of Jesus Christ. Versículo 25. Verse 26. Pero primero es necesario que todo esto, aunque ya lo leímos el 25. 26. Como fue en los días de Noé, And it was in the days of Noah, así también serán los días del Hijo del Hombre. so will be also the days of the Son of Man. Los días de Noé, hermano, ellos tenían riqueza, tenían todas las comodidades, se casaban, ¿cierto? Hacían todo lo que ellos querían. In the day of Noah, there was weddings, there was riches, there was parties. Aquí dice en el 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. And verse 27 here says, they ate, they drank, they married wives, they were given in marriage unto the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Así mismo dice la palabra, como sucedió en los días de Lot. Likewise, as it also in the days of Lot. Comían, vendían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. And they ate, they drank, they brought, they sowed, they planted, they built. But on that day that Lot went unto Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Aquí vemos, hermanos, dos hijos de Dios que están con Dios en ese tiempo. Lo que era el hermano Lot y Noé, que era, cierto que era también muy cerca de las cosas de Dios. Cuando el Señor los movió a ellos, vino destrucción a esos lugares. And when the Lord removed Lot from that place, came the destruction. Even so, verse 30 says, Y eso me recuerda aquí a Estados Unidos cuando sacaron la Biblia de las escuelas. That reminds me of the United States when they took out the Bibles. Cuando sacaron la Biblia del Congreso. When they took the Bibles from the Congress. ¿De dónde más van a sacar la Biblia, hermanos? What more will they take out the Bibles? Hasta ahora Estados Unidos está levantado porque hay un rebaño que el Señor tiene en este país.
Right now, the United States is still lifted up because the Lord is still with them. Hay un rebaño que está orando por esta nación. There's people praying for this nation. Más allá de los colores de la politiquería. More transcends the political drama with racial. Sea usted azul o rojo, hermano, nosotros aquí oramos al Señor que Él no es de colores, Él ama a todos por igual. Being blue or red, whatever it is, we still pray for this nation. El versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. And verse 30 says, and even so will be the day when the Son of Man is revealed. En aquel día, In that day, el que esté en la azotea that man who's still there, y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos. they will not descend and take them up. El que está en el campo a sí mismo no vuelva atrás. The one that's in the camp, don't look back. Es necesario, iglesia, que usted se deshaga de las cosas materiales que le han quitado la gloria al Señor. It's necessary for us to reject those material things that have been put before the Lord on us. Porque ¿sabe lo que puede pasar? Lo mismo que dice el 32, acordado de la mujer de Lot. Like it says in verse 32 when it says, remember Lot's wife. La mujer de Lot estaba tan apegada al mundo Lot's wife was so attached to the world que no quiso obedecer a Dios cuando le dijo no voltees. that she did not want to heed to the voice of God when he told her, do not turn around, don't look back. Y aquí el Señor está diciendo que no voltees cuando vengan estos días. And the Lord is telling us, don't look back when those days come. Mantente caminando en ese camino angosto Maintain yourself walking in that narrow path que nos lleva a la salvación. that will take us to salvation. Gloria al Señor. Glory to God. Aquí dice, en el 33 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá. In verse 33 says, those who try to save their life will be lost. Y todo el que la pierda la salvará. And everyone who loses it will be saved. Gloria al Señor. Glory to God. Nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas de Dios, iglesia. We have to be focused on the things of the Lord. Caminando con el Señor. Walking with the Lord. Vamos a 1 de Corintios 15. If we can turn to 1 Corinthians 15, verses 51 to 52. Dice el 51 del capítulo 15 en 1 de Corintios. In verse 51 it says, He aquí os digo un misterio. behold, I tell you a mystery. No todos dormiremos, We shall not all sleep, pero todos seremos transformados but we shall all be changed. en un momento, In a moment, en un abrir y cerrar de ojos, in a twinkling of an eye, a la final trompeta, at the last trumpet. porque se tocará la trompeta For the trumpet will sound, y los muertos serán resucitados incorruptibles and the dead will be raised incorruptible, y nosotros seremos and transformados. we shall be changed. Gloria a Dios. Glory to God. Hay victoria para los que mueren en Cristo Jesús. There is victory for those who Hay die in Christ victoria, Jesus. hermanos, al morir con Cristo. There's victory when we die Hay in Christ. victoria, hay ganancia There's cuando gain uno muere en Cristo. when Gloria a we die in Dios. Christ Jesus. Glory to God in the highest. ¿Cómo nosotros nos preparamos en estos tiempos para esta segunda venida? How do we prepare ourselves for the second coming? Letra A. Letter A. Viviendo en santidad y arrepentimiento por nuestros pecados. Living in holiness and redemption of our sins. Repentance of our sins. Repentance. Santidad, hermano, significa ser apartado para Dios. Being sanctified by God is being put apart for God. Arrepentirse es cambiar el viejo hombre y botarlo a la basura para caminar en las cosas del Señor obedeciendo sus mandamientos. Being in redemption, it means repentance means to be changed and being able to let go of that sin. Por tanto, si usted busca arrepentirse, If you look for repentance, gloria a Dios, prepárese para la gran noticia prepare yourself for the news que jamás se haya dado en el mundo. that hasn't been heard in the world. Yo les animo a que se mantengan conectados con Dios, I ask you and I urge you to be maintained with Christ Jesus, buscando la santidad que requiere el Señor para la iglesia. looking for the sanctification that the Lord is seeking from His church, Viviendo en una santidad que sea para agradar a Dios Todopoderoso. being sanctified by God, all-powerful.
Una santidad que sea digna de escapar para estar a los pies de Cristo. Being in sanctification to be honored by Christ Jesus, to be in redemption, being in forgiveness of sins, Gloria a letting go of the Dios. sin. Gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas 21 nuevamente. 34 al 36. Luke 21, 34 to verse 36. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros aquel día, dice acá. Luke 21 verse 34 says, But take heed to yourself, lest your hearts be weighed down with the carousing, the drunkenness, and the cares of this life, and the day come you unexpectedly. Aquí vemos claramente, hermanos, que hay cosas que Dios está diciéndote a ti que tienes que dejar de lado y buscar la santidad de Dios. This is things that God is telling you here right now in this verse, that there's things that we have to let go and look for the sanctification of Christ Jesus in our lives, being sanctified and purified by Him. Vemos aquí embriaguez, We see here drunkenness, afanes en la vida. the cares of this life. Entonces, ¿qué dice el Señor también? Nos dice que por nada estemos afanosos. And God tells us, don't be worried about the things of this world. ¿Por qué? Porque cada día trae su afán, cada día trae su mal, dice la palabra del Señor. Because every day has a day of worry. Nosotros no podemos estar afanados, We cannot be worried. sino buscando a Dios. It's not seeking the Lord. We have to be seeking the Lord instead of being worried. ¿Por qué dice acá? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verse 35, For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Por tanto, velad, Therefore watch, velad, watch. oren en todo tiempo. Pray always, Que ustedes sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas that you may be counted worthy to escape all these things that will come que vendrán al mundo. to the world Y nosotros podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre. and stand before the Son of Man. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a hablar un poco de la santificación. Let's speak a little bit about the sanctification. Primera de Tesalonicenses. 1 Thessalonians verse 4, 1 through 8. The plea for purity. Bendito sea el nombre de Jesús. Glory be to the name of Jesus. Gloria a Glory Dios. to God. Espero, hermano, que esté usted recibiendo allí donde está. I hope you're receiving wherever you Reciba are. la palabra del Señor. Receiving the word of God. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 8. 1 Thessalonians 4, verses 1 through 8. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? What is the life that is pleasing to the Lord? Por lo demás, hermanos, Finally, brethren, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, we urge and exhort in the Lord Jesus que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros, that you should bound more and more, just as you receive from us, y agradar a Dios, and you should ought to walk and please God. así abundéis más y más. For you know that what commandments we gave you through the Lord Jesus. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. For this is the will of God, Pues la voluntad de Dios your sanctification that will abstain from es vuestra santificación, is our sanctification. que os apartéis de fornicación, That you should abstain from Que- sexual morality. que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, That each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, no en pasiones concupiscencias, not in passions of lust, como los gentiles que no conocen a Dios. like the Gentiles who do not know God. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, That no one should take advantage or defraud his brother. porque el Señor es vengador de todo esto, In this manner, because the Lord is avenger of all such, como ya os hemos dicho y testificado. as we also forewarn you and testify. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. For God did not call us to
uncleanliness, but to holiness. Así que el que deseche esto, Therefore, he who rejects this does not reject man, no desecha a hombre, but God, sino a Dios, who has also given, but God, que también nos dio su Espíritu Santo. who has also given us his Holy Spirit. Es necesario agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Busque santidad. It's necessary to please God, so we need to search for holiness, sanctification. Tome su lengua Take your tongue y amárrela con un cordel. and tie it up. Y en vez de maldecir a las personas, bendiga a las personas. Instead of cursing people, bless them. Gloria a Dios. Glory to God. Amen. Vamos a hablar ahora un poco de arrepentimiento. Let's talk a little bit about repentance. Nos vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas. Let's go to the Gospel of Luke, Capítulo 3, we turn to Luke 3, versículos 8 y 9. in verses 8 and 9. Hablando de arrepentimiento. Speaking on repentance. Gloria a Dios. Glory to God. Lucas 3, 8. Luke 3, 8. Haced pues, dice aquí, Therefore, bear frutos dignos de arrepentimiento, fruits of repentance, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, and do not begin to say to yourselves, tenemos a Abraham por padre, we have Abraham as our father. porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. For I say to you that God is able to rise up children of Abraham from these stones. Muchas veces, hermano, el arrepentimiento viene, hermanos, cuando Dios a usted se lo pone en su corazón. Many times repentance comes when God puts that in our hearts. Pero hay veces en que su corazón piensa que está todo bien, que no tiene de qué arrepentirse. But there's sometimes that our hearts makes us think falsely that there's nothing that we need repentance of. Pero el Señor dice que nosotros en el 8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. But like verse 8 says here, make fruits dignified of repentance, worthy of repentance. ¿Qué significa eso? Que sea digno para Dios el arrepentirse. So it be dignified to God, worthy to be in repentance. El 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. And verse 9, and even now the axe is laid on the root of the trees. Por tanto, escuchen bien, iglesia, And listen, church, todo árbol que no da fruto se cortará y se echa en el fuego. therefore listen, church, every tree which does not bear good fruit, it is cut down and thrown into the fire. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor quiere frutos de arrepentimiento en su iglesia hoy en día. God wants fruits of repentance in his church. He Por- wants repentance. Porque el pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Because sin is death. Y es una muerte espiritual. And it's a spiritual death. Es una muerte eterna. It's an eternal death. Es una muerte en separación de Dios. And it's a death in separation of Creo yo God. que la iglesia no quiere eso. I think that the church doesn't want that. Es por eso que tenemos que arrepentirnos That's why we have to come into repentance de todo lo que hemos hecho. of all we have done. Gloria a Glory Dios. to God. Recuerden, este mensaje es para la iglesia de Cristo. Remember, this message is for the church of Christ. Usted es la iglesia de You Cristo. are the church of Christ. Usted es la iglesia de You Cristo. are the church of Christ. Despiértese, Wake levántese. up, stand up. Gloria a Dios. Glory to God. Segunda de Pedro If we turn to 2 Peter, 3, chapter 3, versículo 9 al 13. verses 9 to 13. Aquí vamos a ver qué tan hermoso es el Señor con nosotros cuando Él está esperando que nos arrepintamos. Here we see how wonderful the Lord is when he asks us to come into repentance. 9 dice, Verse 9. el Señor no retarda su promesa, The Lord is not slack concerning his promise, según algunos la tienen por tardanza, as some count slackness, sino que es paciente para con nosotros, but he is long-suffering towards us, no queriendo que ninguno perezca,
not willing that any of us should perish, sino que todos procedan al arrepentimiento. but that all should come to repentance. Nosotros tenemos que proceder a este arrepentimiento que está pidiendo el Señor. We have to proceed with this repentance that the Lord is asking us. Esa es una forma que nosotros nos preparamos para la segunda venida de Cristo. This is how we prepare for the second coming of Christ. Santidad y arrepentimiento van de la mano. Sanctification and repentance go hand in hand. Versículo 10. Verse 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, But the day of the Lord will come like a thief in the night. en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, Like the heavens will come with thunder. y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. And all the... I don't have the verse. We didn't give it to me. Dame verlo. Vale. But in the day of the Lord shall come like a thief in the night. And he will come, will pass by like a grand thunder, and in the elements burning, in the destruction, in the land, in the axe that will come in fire. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue. Gloria a Dios, amén. El Señor es paciente con nosotros, esperando que nosotros nos arrepintamos, iglesia. Amen. God Amen. is patient with us, asking us to come into repentance. Busquemos santidad. Look for repentance, look for purification. Santidad significa que nosotros, dice la palabra, Sanctification means in the Word, vamos a estar en presencia del Señor we will be in the presence of God con trajes blancos. with white garments. Aquel traje que no es compatible con lo que el Señor nos pide, It's not compatible for what the Lord asks us. será sacado de ese lugar Will be taken from that place, y tendrá que ser llevado a otro lugar, and we will have to be taken to another place, que es el infierno. that is hell. Gloria a Dios. Glory to God. Letra B, hermanos. Letter B, Orando y velando en todo tiempo. praying and watching at all times. Esta es una llave muy importante dentro del ministerio de la Iglesia de Dios. This is an important key in the ministry of Christ. Esto es la comunicación directa It's the communication directly con la cual llegamos a la presencia de nuestro Dios. that we go into the presence of the Lord. Por tanto, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, And that way the counselor, that meaning the Holy Spirit, es quien nos prepara día a día is who prepares us day and day para guiarnos a la venida de nuestro Salvador. to bring us to the coming of our Lord, our Savior. El Espíritu Santo es quien habla a través de Dios a nuestras vidas It's the Holy Spirit who speaks to us in our lives, para encontrar respuestas a nuestras oraciones to find answers to our prayers, y continuar arrepintiéndonos de todos nuestros pecados delante and de to Dios. begin into repentance of all our sins. Vamos a ir a Mateo 24. We can turn to Matthew 24. Versículo 42 al 44. And we turn to Matthew 24, verses 42 to 44. Otra advertencia más de Dios. Another warning from God. Aquí en mi Biblia, In my Bible, la letra está escrita con roja. it's written in red. Eso significa que Jesús fue el que dijo estas palabras. That signifies that it was Jesus Christ who spoke those words. Y él dijo esto: And he said, velad pues, watch therefore, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. that you do not know the hour your Lord is coming. Pero sabed esto, But know this, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, that if the master of the house had known what hour the thief would come, velaría y no dejaría minar su casa. he would have watched and not allowed his house to be broken into. Por tanto, también vosotros,
And therefore, you also be ready. ¿Estás preparados? Be ready. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. For the Son of Man is coming at the hour do you not expect. La promesa de Dios nos dice que el Hijo del Hombre va a venir como un abrir y cerrar de ojos. The promise of God tells us that the Lord is coming like an open and closed eye. Así, Fast. como un rayo que comienza en un lugar y termina en otro lugar. Like lightning that comes to one side and ends in the other side. La venida de Cristo es inminente. The coming of Christ Jesus is imminent. Nosotros tenemos que prepararnos para Él, We have to be prepared for his coming. como iglesia que somos de Él. Like a church that we are his. Primera de Efesios, ¿sí? Ok. Entonces digo que repararla porque no es Primera de Corintios. Primera de Corintios 5:17, el Señor nos dice, orar sin cesar. No, Primera de Tesalonicenses 5:17. Ok. First Thessalonians tells us in First Thessalonians 5:17 tells us to pray without ceasing. Orar sin cesar, iglesia. Pray without ceasing. Nosotros tenemos que estar en todo tiempo hoy en día orando. We have to be at all times vigilant and in prayer. Mire, usted vaya en su carro conduciendo. If you're going in your car driving, Usted esté en su trabajo ocupado. if you're in your job tired, Usted esté estudiando algo. you're studying something, Usted esté de vacaciones. you're on vacation, Donde sea que usted wherever you are, wherever you usted find tiene que yourself, orar sin cesar. you have to pray without ceasing, as the word tells us. Pray without ceasing. En todo tiempo, In all times, orar sin cesar. pray without ceasing. Efesios 6, If you turn to Ephesians 6, versículo 17. verse 17, Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, and take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the word of God, y velando and praying always en ello con toda perseverancia with all prayer and supplication y súplica por los santos. in the Spirit. Aquí estamos viendo, hermano, que la oración We see that the prayer es la clave para estar en contacto con Dios. is the key to be in direct contact with God. Aquí en la línea, por ejemplo, en los teléfonos o en YouTube, hay muchos predicadores y hay mucha gente que sigue este predicador porque le gustó, sigue este otro predicador, le gustó, sigue esta otra enseñanza, le gustó. If you see right now in our times, in the line, online, what he's meaning is saying you see this preacher on YouTube, on Facebook, and you see that you like them. Pero yo a usted le digo But I tell you and I urge you que el mejor predicador que usted tiene es Jesucristo. that the best preacher you will ever have is the Lord Jesus Christ. Ese es el pastor principal de la iglesia de Él. That's the great pastor of his church. Nosotros somos solo siervos inútiles We are just his servant, que servimos al Señor humildemente. that we serve the Lord humbly. Porque la gloria es para Él. Because the glory goes to God. Porque Él se puso en esa cruz por ti y por mí. Because he stayed on that cross for you and me. Él dio la vida por ti y por mí. He gave his life for you and I Para darnos vida eterna. to give us eternal life. Son promesas que tiene la Biblia, que el Señor puso aquí en la palabra de Dios. Those are promises that God put in the Word of God. Como yo dije al principio, iglesia, Like I said in the beginning of this sermon, Dios va a cumplir cada promesa que está escrita aquí en este libro. God will complete every promise he put in this Word. Estando nosotros en vida Being in life o ya que hayamos partido con el or Señor. when we left with the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Letra C. Letter C. El Señor efectuará juicio sobre la tierra. God will send judgment on this land. Judgment. Pero el juicio es para aquellos que no han obedecido las cosas de Dios. But the judgment is for those who have not obeyed or heeded to the Word of God. Dice que el infierno está hecho para el diablo y sus ángeles. It says that hell was made. God made hell for his angels and for the devil and his angels. Y yo puedo decir para los hijos de desobediencia. And I can say those are for the sons of disobedience. Porque hay gente que es desobediente. Because there's many who are disobedient. Hay gente que no ha querido dar el paso. There's many who do not want to take the walk with the Lord. Pero aquí estamos hablando de la segunda venida del Señor. But we're talking about the second coming of our Lord. Una vez que ya sabemos de cómo prepararnos para la segunda venida.
Once we know how to prepare for the second coming of the Lord, es importante saber también it's important to know que el Señor vendrá a separar su iglesia santa de este mundo, that God will come to separate his holy church from this world, de este mundo que está lleno de maldad. of this world that is of deceit. Su iglesia será separada His church will be separated por sus ángeles by his angels para ver quién es de Cristo to see who is of Christ y quién decidió no serlo. and who decided not to heed Voy a Christ. repetir esto porque usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. I want to repeat this because you have to be in order with Christ. You have to make your relationship solid. Su iglesia será separada His church will be separated por sus ángeles by his angels para ver quién es de Cristo to see who is of Christ y quién decidió no and who serlo. decided not to be with Christ. El justo ante Dios guardará sus mandamientos y se arrepentirá de sus pecados. The justified in Christ will be able to repent. La palabra de Dios nos enseña a nosotros The Word of God tells us que en los tiempos finales that in the last days, la cizaña y el trigo Wheat and the tares. the wheat and the tares serán separados por dos caminos diferentes. will be separated for two different walks. The wheat and the tares will be separated for two different walks. Dios ha permitido God has permitted, que crezca la cizaña y el trigo en la iglesia de Él. God has allowed in the church in these times the wheat and the tares to grow together in the church. Porque Él quiere que nadie se pierda, Because he doesn't want anyone to be lost. sino que todos procedan al arrepentimiento. For that all of us to go into repentance. Pero hay algunos que no quisieron tomar esa decisión. But there's many who decided not to heed to that decision. Aún es temprano, hermano. And you're still early. Aún hay oportunidad para tomar esa decisión. There's still opportunity for you to take that decision. Nunca es tarde, cuando a veces nosotros teniendo vida aquí, nunca es tarde para que aceptemos a Cristo. Once you have breath in your life, it's not late to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yo me recuerdo hace tiempo, I remember long ago, trabajando con un amigo. working with a friend. Mi amigo, él escuchaba siempre que yo le hablaba del Evangelio de salvación. He always heard me talking about the gospel of salvation. Entonces él un día me dice a mí, And then he told me, cuando yo me muera, when I die, yo voy a tomar esa decisión. I will take that decision. Yo le dije, tú estás equivocado, I said, you're in error. porque es aquí en donde uno tiene que tomar la decisión de larga vida, de vida eterna con el Señor, Because it's here and now that you have to make the decision o una vida eterna sin el Señor. of eternal life with God or of eternal life without God. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a Mateo 13. If you turn to Matthew 13, the first book of the gospel, Mateo 13, 24. Matthew 13, verse 24, Aquí vamos a ver, hermanos, la parábola del trigo y la cizaña. here we hear Jesus Christ talking about the parable of the wheat and the tares. Y el Señor es tan bueno que en el capítulo, en el versículo 36 al 30, al 43, nos va a explicar esta parábola. And God is so good and merciful that he explains this parable in the verses of 43. Abran sus oídos, Open your ears. abran su corazón Open your heart a la palabra de Dios. to the word of God. Dice, le refirió otra parábola diciendo, 24. Verse 24, and another parable he put forth to them, saying, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. Pero mientras dormían los hombres, Verse 25, but while men slept, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. Cuando salió la hierba But when the grain had sprouted y dio fruto, and produced a crop, entonces apareció también la cizaña. then the tares also appeared. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, So verse 27, so the servants of the owner came and said to him, Sir, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sir, did you not sow good seed in your field? ¿De dónde pues tiene la cizaña?
How then does it have tears? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. And he said to them, an enemy has done this. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y The la servant said to arranquemos? him- And the servant said to him, do you want us then to go and gather them up? Él dijo, Verse 29, but he said, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ello el trigo. but he said, no, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Let them grow both together until the harvest. At the time of the harvest, I will say to the reapers, Y al tiempo de la siega, and at the reapers' time, yo diré a los segadores, first gather together the tares, recoged primero la cizaña bind them in bundles, y atadla en manojos burn them, and gather the wheat into my barn, para quemarla. to burn them. Pero recoged el trigo en mi granero. But gather the wheat into my barn. En el versículo 36, Verse 36, el Señor nos va a explicar esta parábola. then Jesus sent the multitude away. Dice aquí en el 36, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa And then Jesus sent the multitude away and went into the house. y acercándose él a sus discípulos le dijeron, And his disciples came to him saying, explícanos la parábola de la cizaña del campo. explain to us the parable of the tares of the field. Escuche bien, iglesia, Listen, church, porque esta es palabra para la iglesia. because this is a word for the church. Respondiendo él les dijo, And he answered and said to them, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. he who sows the good seed is the Son of Man. El campo es el mundo. The field is the world. La buena semilla son los hijos del reino. The good seeds are the sons of the kingdom. Y la cizaña son los hijos del malo. But the tares are the son of the wicked one. Mi pregunta es la siguiente, hermanos. My question to you is, ¿Tú eres trigo o eres cizaña? are you the tares or are you the wheat, church? El 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Verse 39 tells us the enemy who sowed them is the devil. La siega es el fin del siglo. The harvest is the end of the age. Y los segadores son los ángeles de Dios. And the reapers are the angels. De manera que como se arranca la cizaña Verse 40, therefore as the tares are gathered y se quema en el fuego, and burned in the fire, así será el fin de este mundo, de este siglo. so it will be the end of this age. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles The verse 41, the Son of Man will send out his angels y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo and they will gather out of the kingdom all the things that offend it y a los que hacen iniquidad and those who practice y lawlessness los echarán en el horno de fuego. and will cast them into the fire. Allí será el lloro y el crujir de dientes. And there you will hear gashing of in the furnace. You will hear 43. pain and gashing of teeth. Verse 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. El que tiene oídos para oír, oiga. He who has ears to hear, let him hear. Usted tiene oídos para oír lo que yo dije. You have ears to hear what I have just said. Usted tiene un espíritu de Dios para recibir la palabra en You buena have forma. the Spirit of God to receive the word of God. Por eso, hermano, yo le aliento a usted a que continúe bendiciendo su vida acerca de Dios. That's why I urge you and urge you to heed to the word of God and be blessed. No importa lo que el enemigo le haya puesto en su mente. It doesn't matter what the enemy put in your mind. Al final, At the end, lo más importante es llegar a los pies del Señor the Jesús. most important thing is to go to the feet of the Lord of Lords. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Let's go to the Old Testament. Vamos a Joel. And we turn to Joel. Turn to Joel, verses 10 to 13. Glory to God in the highest. Gloria a Dios. Glory to God. Aquí llegamos a Joel, hermanos. Here we go into Joel, the word. Vamos a leer capítulo 10 hasta el 13. Let's read verses 10 to 13, please.
El Señor aquí nos anuncia The Lord tells us here cómo será el día del Señor. how will be the coming of the day of the Lord. Versículo 10. Turn to verse 10, please. Delante de él temblará la tierra, The earth quakes before them. se estremecerán los cielos, The heavens tremble. el sol y la luna se oscurecerán, The sun and the moon grow dark. y las estrellas retraerán su resplandor. And the stars diminish their brightness. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, And verse 11 tells us, the Lord gives voice before his army, porque muy grande es su campamento, for his camp is very great. fuerte en el que ejecuta su orden. For strong is the one who executes his word. Porque grande es el día del Señor For the day of the Lord is great y muy terrible. and very terrible. ¿Quién lo soportará? Who can endure it? ¿Quién lo soportará, hermanos? Who can endure it, brothers and sisters? Dice la palabra del Señor en el versículo 12. And the verse 12 says, Por eso pues, now therefore, ahora dice el Señor, therefore says the Lord, convertíos a mí con todo vuestro corazón, turn to me with all your hearts, con ayuno with fasting, y lloro with weeping, y lamento. with mourning. Pero convertíos a mí de esta forma, dice el Señor. But convert yourself in form of that. Aquí estamos viendo el arrepentimiento que Dios necesita de ti, This is a call of repentance that the Lord needs from you. con todo tu corazón, With all your heart, con ayuno, with fasting, con lloro, with weeping, con lamento. with mourning. Rajad vuestros corazón So rend your heart y no vuestros vestidos. and not your garments. Eso significa que usted tiene que arrepentirse de adentro hacia afuera, That means that we have to call repentance from porque the no heart. sacamos nada con arrepentirnos solamente de boca. Because we don't gain anything if we just repent with our mouths and not with Gloria our a Dios. heart. Amén. Rajad vuestro corazón Rend your heart y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. and not your garments. Return to the Lord your God. ¿Saben por qué? You know why? Porque misericordioso y clemente, For he is gracious and merciful, tardo para la ira y grande misericordia, slow to anger, and of great kindness, y que se duele del castigo. and he relents from doing harm. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Mantengámonos cerca del Señor, hermanos. Let's stay close to the Lord. Cueste lo que cueste. Whatever it costs, stay Tenemos close que to the estar Lord. cerca de Dios. Stay close to the Lord. Vamos a Primera de Corintios. If we turn to 1 Corinthians, Capítulo 6, 1 Corinthians chapter 6, versículos 9 al 10. verses 9 to 10. Dice aquí la palabra de Dios. Here the word of God tells us, Una vez que nosotros nos arrepentimos, hermanos, at the time of repentance, el Señor nos limpia de todo esto. God cleanses us of all unrighteousness. Pero si nosotros nos mantenemos en estos pecados, But if we maintain ourselves in these sins, va a ser imposible que nosotros nos vamos al reino de Dios. it will be impossible to turn to the kingdom of God and enter his kingdom. Gloria a Dios. Glory to God. Recuerden que el Señor ejecutará juicio sobre la tierra. Remember that God will send justice on the earth. Y acá en esta lista And in this list, we speak about that judgment. va a hablar acerca de los que no heredan el reino de Dios. And we will speak of those who will not inherit the kingdom of God. Dice la palabra en el versículo 9. And the word tells us in verse 9, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? did you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Y continúa diciendo, no erréis, Do not be deceived. no se equivoque, Don't be deceived. ni los fornicarios,
neither fornicators, ni los idólatras, neither adulterers, ni los adúlteros, no adulterers, ni los afeminados, neither the ni homosexuals, los que se echan con varones, and the sodomites, ni los ladrones, nor the thieves, ni los avaros, nor the covetous, ni los borrachos, nor the drunkenness, ni los nor the maldicientes, marauders, ni los nor estafadores extortioners heredarán el reino de Dios. will inherit that kingdom of God. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a Apocalipsis 21:8. Let's turn to Revelation 21. Apocalipsis es el libro de las profecías que se cumplen. Revelations is the prophetic word that will be accomplished. Aquí el Señor nos da otra lista más con respecto a esta gente que no heredará el reino de los cielos. These are the list that God gives us in the prophetic word of Revelation of those who will not inherit the kingdom of God. Dice el 8, pero los cobardes And in verse 8, if we turn to verse 8, God tells us, but the cowardly, e incrédulos, the unbelieving, los abominables, the abominable, homicidas, murderers, los fornicarios sexually y immoral, hechiceros, sorcerers, los idólatras idolaters, y todos los mentirosos and all liars tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, que es la muerte segunda. which is the second death. Gloria a Dios. Glory to God. Hemos visto nosotros acá, hermanos, We have seen here, brothers and sisters, de qué forma tenemos que caminar in what form we must walk y nos preparamos and be prepared para la venida de nuestro for Señor the Jesucristo. second coming of the Lord Jesus Christ. Vamos a repetir los puntos que tomamos antes. Let's go over the points that we made before in this sermon. Viviendo en santidad y arrepentimiento por nuestros pecados. Living in sanctification and repentance of our sins, purification of the soul and spirit, Orando y velando en todo tiempo. praying and being vigilant at all times. Y sabemos que el Señor va a efectuar juicio sobre la tierra. And we know that God will call judgment on all the earth. Judgment. Para ir culminando la palabra de Dios, To be in conclusion of the word of God here, debemos estar en paz con Dios, we have to be in peace with God, con los demás. with others. Decir al Señor, ven a mi vida, Señor. Telling to the Lord, come to my life, Lord. Don't hide your face. El estar realmente preparado para la segunda venida del Señor. Being prepared for the second coming of His Son. Ese debe de ser el deseo de un servidor de Dios That should be the wish and the desire of the heart of a server of God. y de la iglesia que es la esposa del Cordero. And of the church that is the wife of the Lord. Hermanos, yo los animo a ustedes I urge you que amemos a todos, to love others, que perdonemos a todos, to forgive others, que confesemos nuestros pecados a Dios. to confess our sins to the Lord. Mi deseo es que la lámpara de tu andar diario con Dios sea llena de aceite, My desire is for your lamp towards the Lord be full of que, oil, que alumbre y brille alrededor de todos nuestros seres queridos, that it shines bright among all our loved ones, de nuestros amigos our friends, y de nuestros enemigos también. and even amongst our enemies, Que día a día debemos prepararnos para la venida de Cristo. and should be prepared for the second coming of the Lord Jesus Christ. Gloria a Dios. Glory to the Lord. Vamos a ir a Mateo 25. If we go to Matthew 25, verses 1 to 13, Es por eso que esta Biblia, esta iglesia de amor abundante, that's why our church of abundant love, decimos nosotros que somos de sana doctrina. we say we are of same doctrine, Porque todo está aquí en el libro de la vida. because we preach from this word of life. Aquí en la Biblia nosotros predicamos lo que tiene que saber el pueblo de Dios. This is what we preach, what the people of God need to hear is the word when it's not watered down. It needs to be preached how God ordered it, because out of the mouth of God is this word. Si usted se siente con miedo, con susto ahora, If you feel fear right now por todo lo que hemos hablado, of all we have spoken about today, traiga esas cargas a Cristo. bring that yoke to Christ. Bring that worry to Christ, Porque esas cargas son livianas para Él. because His yoke is easy.
Arrepintámonos. Let's go into repentance. Convertirnos al Señor realmente de corazón. Let's be converted to Jesus Gloria a Christ Dios. from our hearts. Gloria a Dios. Glory to God. Mateo 25, Matthew 25. versículo 1 al 13. If we go to verse 1 to 13, Parábola de las 10 vírgenes. this is the parable of the wise and the foolish virgins. Y esto va al final de la iglesia. And this goes to the end of time, church. Sea que usted está en vida en este lugar o que ya partió con el Señor. If you're in life in this place or in death, Aquí es donde nosotros nos preparamos para la vida eterna. this is how we be prepared for the eternal life. No hay ningún otro nombre dado a la humanidad There's no other name given to en humanity el cual podemos ser salvos that can be saved. There's más que no en el other- nombre de Jesús. The only name above all Y names. este día te glorificamos, Señor, porque para ti es la gloria, And this day we la glorify honra y la you, Lord. alabanza, Señor. For yours is the glory and honor. Dice, versículo 20, capítulo 25, versículo 1. In verse 1 it says, Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. and verse 1 says, Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Now 5 of them were wise and 5 were foolish. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Now those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. And verse 4 tells us, But the wise took the oil, their vessels with their lamps. Y tardándose el esposo, Verse 5, But while the bridegroom was delayed, cabecearon todas y se durmieron. they all slumbered and slept. Les repito, iglesia, I urge you, church, I repeat llene su myself, lámpara con aceite. fill your lamp with the oil. Llena tu lámpara con aceite con la palabra de Dios. Fill your lamp with the word of God. Velad en todo tiempo. Watch at all times. Orad en todo tiempo. Pray at all times. Arrepiéntete de todos los pecados que tú has hecho en contra de Dios. Repentance of all the sins you have committed against the Lord. Dice aquí la palabra en el versículo 5. And verse 5, Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Eso es lo que ha pasado hoy en día con la iglesia de Cristo, se durmió. That's what's happening to the church of Christ, is asleep. Nosotros tenemos que ser como las 5 vírgenes que son sensatas, que están despiertas, que están atentas, que están esperando la venida del Señor. We have to be like those 5 virgins who weren't foolish, who were awake, who were ready for the coming of the Lord Jesus Christ. Versículo 6 dice, Verse 6, a la medianoche se oyó un clamor. And at the midnight a cry was heard, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Behold, the bridegroom is coming. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Then all those virgins who arose and trimmed the lamp, Las insensatas dijeron a las prudentes, and the ones who were foolish asked the wise, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Give us some of your oil, for our lamps are going out. Ellas querían aceite. They Hermano, wanted usted oil. mismo tiene que hacer una relación con el Señor. Usted que tiene que tener la responsabilidad de estar relacionado bien con Dios. Brothers and sisters, you have to have your lamp ready. You have to have that personal relationship with the Lord Jesus Christ for His second coming. Porque las prudentes dijeron, más las prudentes respondieron diciendo, But the wise answer saying, para que no falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No, least there should be not enough for us and you, but go to those who sell and buy for yourselves. Pero mientras ellas iban And while they went to a buy, comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Iglesia, usted tiene que estar listo para la venida del Señor. Church, you have to be ready for the coming of Christ. Sea que estemos en vida o ya lo habemos ido con el Señor. Whether it be that we are in life or have gone with the Lord. Dice la palabra de Dios que va a ser un abrir y cerrar de ojos. It shall be like a shutting of eyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glory to God. El 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. And verse 11 says, Afterwards the other virgins came also saying, Lord, Lord, open us. Mas él respondió y dijo, de cierto que no os conozco.
And verse 12 says, and he answered them and said, surely I say to you, I do not know you. Porque hay una marca dentro de tu corazón. But there's a marking of your heart. Hay una marca en tu cuerpo ahora mismo. Una marca dice, esto pertenece a Jesucristo. There's a mark in your heart, in your body that says you are a belonging of Christ Jesus. Deja que el Señor te marque en tu vida. Let the Lord mark your life. Para que cuando venga Él por ti, no diga que no te conoce. So when he comes for you, he doesn't say, I don't know you. Sino al contrario, que te abra la puerta. That he opens that door unto you. El 13, And iglesia, verse 13, church. escuchen el 13. Velad nuevamente. Verse 13, watch. Velad. Watch. Pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Watch therefore, for you not neither know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Si yo no sé a qué hora viene mi Señor, ¿qué es lo que me dice el Señor a mí? Velad. If I don't know when the Son of Man is coming, what does the Lord tells me? To be in watch. Porque como te digo, en tu momento de muerte, en el último segundo de tu vida en este lugar, el Señor puede venir a tu vida. Because in the last moment of your life, the Lord could come to your life. Así como lo hizo con mi padre. As he did it with my own father. Mi padre, él murió en el hospital. My dad died in the hospital. Agonizó en su hogar. He was in pain in his home. Quería morir en su hogar. He wanted to die in his own home. Pero yo no entendía, no veía nada de eso, hermanos. I didn't understand that. Mi padre había recibido a Cristo en ese tiempo. He had received the Lord in that time. Cuando él estaba agonizando, él me relató a mí, When he was in pain, he told me, mira los ángeles en la pared, cómo bajan. look at the angels in the walls, how they come Mira down. esos ángeles. Look at those angels. Yo, un joven incrédulo en ese tiempo. Me, a young man. Un joven con un vacío en mi corazón, caminando por el mundo, pensando que lo tenía todo. An empty heart walking No through the world, entendía. not understanding. Pero hoy entiendo But today I understand. que esos ángeles son los que manda el Señor a buscar a los que son sus hijos e hijas. Those angels are the Gloria ones a that the Dios. Lord sends to get his sons and daughters. Mateo 7 para culminar, hermanos. Matthew 7 to conclude this sermon. Versículo 13. Verse 13. Mateo 7, 13. Matthew 7 verse 13 and 14. Y aquí está la siguiente prédica que el Señor me está entregando. And this is the second sermon that the Lord is giving me. La puerta estrecha. The narrow way. Dice el 13. Verse 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Enter by the narrow gate, for the wide is the gate and broad is the way Y muchos son los que entran por ella. that leads to destruction, and many who go in by it. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Es tiempo de buscar al Señor. It's time to look for the Lord. Es tiempo de recibir a Cristo. It's time to really receive the Lord. Este es el tiempo que el Señor hizo para usted. This is the time that the Lord made for you. Romanos 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca, Romans 10 and 9 verses 9 to 10. si confiesas con tu boca If you confess with your mouth que Jesús es el Señor that the Lord Jesus is your y God, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, and believe that the Lord raised him from the serás dead, salvo. you shall be saved. Serás salvo. You shall be saved. Primera de Juan 1, 8, 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, 1 John 1, 8 to 9 says that if we say that we don't have sin, no engañamos a nosotros mismos we are confused ourselves. We y la trick verdad no ourselves, está en nosotros. and the truth is not in us. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo If we confess our sins, he is faithful and just para perdonar todos nuestros pecados to forgive all our sins y limpiarnos de toda maldad. and cleanse us of all unrighteousness. Vamos a ir a segunda de Crónicas 7:14. If we go to 2 Chronicles,
pasó tu celular. Gloria a Dios. Second Chronicles 7:14. Gloria a Dios. Glory to God. Dice segunda de Crónicas 7:14. It says, Second Chronicles 7:14. Si se humillare mi pueblo, If my people who are called by my name sobre el cual mi nombre es invocado, will humble themselves and pray and seek, y oraren y buscaren mi rostro, pray and seek my face, y se convirtieren de sus malos caminos, and turn from their wicked ways, entonces yo iré de los cielos then I will hear from the heaven, y perdonaré sus pecados and I will forgive y them sanaré su tierra. and heal their land. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Este es el día que el Señor hizo para ti, hermano, si tú no tienes a Cristo en tu corazón. This is the day that the Lord has made for you. If you don't have Him in your hearts right now, Es solamente que tienes que hacer una pequeña oración allí donde estás. you just have to make a prayer right there where you are. Hoy tú vas a derramar tu corazón a Dios. Let's give our hearts unto God today. Hoy tú vas a llorar de corazón ante Dios. You shall be weeping unto the Lord. Dios está mirando tu corazón ahora. God is looking at your No heart le right importa now. cómo tú estás vestido. He doesn't care how you dress. No le importa qué carro tú conduces. He doesn't care what car you're driving. No le importa en qué lugar tú vives. Doesn't care where you're living. Él está mirando tu corazón. He's looking at your heart. Si tú estás preparado ahora para recibir al Señor, If you're prepared right now to receive the Lord, solamente haz esta pequeña frase, esta pequeña oración just make this prayer hacia el Señor. unto the Lord. Repite conmigo allí donde estás. Concentrate your hearts and repeat after me. Señor Jesús, Dear Lord Jesus, Dear Lord Lord Jesus, Jesus. hoy me arrepiento today I Today come I to repent. repentance de todos mis pecados. of all my sins. all my sins, Hoy te acepto Today I I will accept you, Lord, receive como Señor y Salvador de mi vida. as my Lord and Savior. Te pido, mi amado Señor, I ask you, my beloved God, que me inscribas en el libro de la vida. to that you write write my me name in in the the book book of life, Ayúdame a caminar día a día junto a ti, Help me walk day and day, respetando tus mandamientos, respecting your commands, obedeciendo tu palabra. respecting your obeying your commands, holy word. En el nombre de Jesús. obeying your In the holy name word, of in Te the name of pido. the Lord Jesus. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Glory to Dios. God. Glory to God. Si usted hizo esa oración de salvación hoy, If you made that confession of faith, el Señor ya lo anotó en ese libro de la vida. He already put your name in that book of life. Gloria a Dios para siempre. Glory to Glory God to always. God. Yo quiero darle gracias a la hermana María I want to thank Sister Maria. por su traducción. Yo sé que no es fácil para ella. Quiero darle muchas gracias, estoy muy agradecido. I'm thankful for her. Espero que todos ustedes hayan recibido I hope all of you receive the word of God, que tenemos que prepararnos para la venida del Señor. that we have to be prepared for the coming of the Lord. El tiempo está acortándose. The time is getting shorter. Tenemos que ser fieles al Señor. We have to be faithful to the Lord. Muchas gracias y Dios les bendiga mucho. Many blessings and God bless you all. In Christ Jesus. What a blessed message. Amen. Messages are always longer when they have to be translated. So we are over our time. Our Spanish service has already started. It's supposed to start at this point. A lot of times I've been trying to pre-tape now with the struggle I've been having with the after effects of COVID. The English service, because I can no longer do 2 services in the same day, at least until I get better. But I'm just so blessed, and there's a saying that says that the biggest success of a teacher is the success of their students. So to see Reverend Luis and my wife, who have been, Reverend Luis was trained by me, my wife is currently in training for ministry, to see them do such a wonderful job is just a tremendous blessing for me. I want to give them a few minutes of a break. So we are going to collect the offering for our English service. Entonces las personas que están ya entrando para el servicio en español, nuestro servicio en español va a comenzar unos minutos tarde porque no podemos apagar el Espíritu de Dios. We're going to start our Spanish service a few minutes late because we can't quench the Spirit of God. Amen. Cuando uno traduce una prédica, esta mañana la prédica fue traducida, entonces yo tengo más detalles por los cuales, la razón por la cual nosotros entonces hicimos la traducción esta mañana, que quiero compartir con ustedes cuando empecemos el servicio en español en sí.
pero vamos a terminar nuestro servicio en inglés. Están más que bienvenidos a disfrutar a la última parte del servicio en inglés. Yo sé que Reverendo Luis que va a hacer la adoración musical en español y también va a hacer la prédica de nuevo y necesita unos minutos para descansar. So Reverend Luis is going to rest for a few minutes while we finish up our English service. We are going to take up our offering. I'm going to call Reverend Mary Mansell to come up, and while she's coming, I want to share with you all that of course, our Facebook button doesn't work yet, but we do have our Cash App, our Zelle, as well as instructions for sending checks, money orders, and getting cash to us. All of those instructions are posted on our Facebook page, on the top of our Facebook page, as well as on our website, abundantlovechurch.us. So right now we have 3 different things running on the internet. We have our Facebook page, we have our web page, which is a direct page on the internet, abundantlovechurch.us, and we also have our YouTube channel. So you go to youtube.com and then look up Iglesia Amor Abundante, and our YouTube channel comes up. So there's 3 different things that we have going on the internet right now. But you can see the instructions for your offerings and your tithes on either our Facebook page or on our website, abundantlovechurch.us, under instructions for virtual services. Praise the Lord. So having said that, Reverend Mary's going to come and pray for the offering, and then she and Reverend Juana are going to bless us with some songs that they have prepared to sing for the Lord, because again, the Lord is raising up other people. Hallelujah. Praise the Lord. El Señor está preparando más personas. So, and that's important. Eso es importante. A ministry that's based on one person is not a strong ministry. Un ministerio que se basa en una sola persona o una sola familia no es un ministerio fuerte. Gloria a Dios. So, Reverend Mary, if you could come and pray for the offering. Reverend Juana, you can come and prepare to sing. Amen? And then, Reverend Mary, if at the end of your songs, if you could then pray to close the service. Amen? And say goodbye to everybody so we can get started with our Spanish service. Amen. Father God, in the name of Jesus of Nazareth, I come to your presence, Lord, to pray for these offerings, Lord. God bless everyone that could give something to this ministry, Lord, because you know our goal is to help everybody in need, and to help, and not only to get salvation, but if they have any situation where they need our help. And Lord Jesus of Nazareth, I bless this offering. Please, God, bless those people that could give and those that cannot. And Lord Jesus of Nazareth, I claim in faith that your word is true. And you say the way you give, you will receive. Amen. And we appreciate everything that you do for this ministry. So thank you, Lord, for this, everybody that's listening. And I claim in faith, Lord Jesus, that you're here with us always. Amen. Because we love you, Lord. And we do everything that you would like us to do to please you. Amen. God, thank you for being here with us. And bless all of these offerings. In your precious name I claim it, Lord Jesus. Amen, amen, and hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Amen. Okay, Juana. Okay. You know what? What about this? Okay. Walk with me, Lord. Walk with me. Walk with me, Lord. Walk with me. Oh, in eternity. I need you, Jesus.
Amen. And Father God, in the name of Jesus, I want to thank you, Lord, for being with us in this service and every single day of our lives. Lord, we thank you that we had the ability to do this service. We bless Reverend Luis and Maria for translating, Lord, because we were blessed by this word. I hope that everybody that was listening is blessed too. And I thank you, Jesus, because everything we do is to please you. So, Lord, be with us in every second and everything that we do. And I want to say thank you for being with us. We love you, and Jesus loves you even more. Thank you. Amen.